I on stiče utisak da se pravoslavnim crkvama ništa nije dogodilo. Vidite, u tome počiva poteškoća. Dakle, drugim rečima, vaš naslov sa moje tačke gledišta, možda ja grešim, ali sa moje tačke gledišta tačan naslov bi trebalo da glasi uništavanje kulturne baštine Bosne i Hercegovine, a kada je reč o džamijama i katoličkim crkvama. I tako bi svi mogli od početka dobro da shvate kako je polje istraživanja. Šta više, usput napominjem, mada nije reč o kritici koju bih ja uputio, dakle ističem to jer ste mi vi na to skrenuli pažnju, jer ste pomenuli da u tački 7 pasus 7 objašnjavate šta je od vas traženo, ali pasus 7 počinje od predmeta tužilac protiv Slobodana Miloševića, dok mi ne rešavamo taj predmet. Dakle, no dobro, vi ste odgovorili na određena pitanja. Gospodine Šešelj, možete ponovo da uzmete reč i da nastavite sa ispitivanjem. Gospodine Ditlmajer, vi ste 1995. godine svedočili u Američkom kongresu pred kongresnim komitetom koji se bavi pitanjem bezbednosti i saradnje u Evropi, je li tako? That is correct. To je tačno. I tada ste svedočili o uništavanju muslimanskih i rimokatoličkih verskih objekata u Bosni i Hercegovini, je li tako? That is correct. I to je tačno. Gospodo sudije, sad vama postavljam pitanje, zašto mi tužilac nije dostavio transkripte tog svedočenja gospodina Ditlmajera u Američkom kongresu, iako je znao za to svedočenje? Ja ne mogu s tužiocem direktno da kontaktiram, ja mogu samo preko sudskog veća. Predsjedavajući sudija. U redu, gospodine Mandis. Eto, veštak je, kako se navodi, takođe davao iskaz pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država, a u vezi sa istom temom. Gospodin Šešelj pita zašto njemu nije obelodanjen zapisnik sa tog saslušanja. Tužilac Mandis. Gospodine predsjedavajući, mi upravo sada proveravamo svoju evidenciju. Naravno, prvo pitanje koje sebi postavljamo jeste da li mi uopšte imamo taj dokument. Ukoliko njime ne raspolažemo, ne možemo ga ni obelodaniti. No jedno je sigurno, iskazi pred Kongresom su javne prirode i svako ko želi da ih potraži može da ih nađe. Međutim, ja proveravam sada našu evidenciju da proverimo imamo li zapisnik sa tog davanja iskaza i ukoliko ga imamo, da li je već obelodanjeno. Malo kasnije bit ćemo u mogućnosti da vam se obratimo u vezi sa ovim pitanjem. Predsjedavajući, u redu, nastavite gospodine Šešelj. Gospodine Ditlmajer, pretpostavljam da ste vi kao istoričar, prateći politička zbivanja na Balkanu, ratne sukobe, posebno situaciju u Bosni i Hercegovini, se često susretali u javnosti sa političkim delovanjem Srpske radikalne stranke, sa mojim ličnim političkim izjavama i tako dalje, je li tako? Ja za vas nisam neko nepoznat za koga ste prvi put čuli kad ste dobili ovaj projektni zadatak, pretpostavljam. Ne, ja jesam čuo za vas i odlično se sećam tokom terenskog rada kojim sam se bavio u Bosni 2002. godine. Na ulici se pojavio jedan gospodin koji je delio jedan magazin, jedan časopis koji je bio vrlo luksuzne štampe i koji je štampalo bosanski ogranak vaše stranke i od pozadije je bila jedna reklama za elektronske knjige. Međutim, ne mogu da kažem da sam sve knjige pročitao, ali neke od stvari koje ste napisali jesam. Ni tužilac, ni sudsko veće, nažalost, kad bi čitali sve to do kraja života, ne bi stigli da pročitaju sve moje knjige. Ne zato što podcenjujem njihove sposobnosti, nego zato što je to nemoguće, jer je reč o više od 100.000 strana. Međutim, mene jedna stvar interesuje. Da li ste vi kad čuli da se ja lično ili bilo koji drugi funkcioner Srpske radikalne stranke zalažemo
za rušenje muslimanskih ili rimokatoličkih verskih objekata. Da postičemo to rušenje, da opravdavamo to rušenje ili nešto slično. Da li ste ikad čuli? That was not my assignment. Pa to nije zadatak koji sam ja dobio. Look for that kind of Moj cilj nije bio da tragam za takvim informacijama. Da li je vama poznato da je prvosveštenik Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Pavle, u više navrata pozivao javno da se ne ruše tuđe svetinje, džamije, rimokatoličke crkve, bilo čiji tuđi verski objekti? Da li vam je to poznato? I'm aware of it. Da, to mi je poznato. Da li vam je poznata naredba predsjednika Republike Srpske, doktora Radovana Karadžića iz 1993. godine, kojom se naređuje policijskim snagama da striktno štite sve verske objekte na teritoriji Republike Srpske? I'm aware of that particular order. Meni je poznato to konkretno naređenje. U stvari, prilikom unakrsnog ispitivanja u predmetu Milošević, on je upravo to naređenje predočio. Ja sam ga pročitao u sudnici. I u to vreme je, međutim, u sudnici također rečeno i sledeće. Posle izdavanja tog naređenja, bez ikakvih prepreka se nastavilo razaranje. Na primjer, 1993. godine u Banja Luci još 13 džamija je uništeno posle izdavanja tog naređenja. I to u gradu u kojem nisu vođene nikakve borbe, a tokom kojeg je postojao policijski sat noću i koji je bio pod potpunom kontrolom policije i vojnih snaga doktora Karadžića. Prema tome, ne znam koliko je bilo delotvorno takvo naređenje. Pa upravo smo došli do suštine, delotvornost naređenja. Ako s jedne strane nikad niste čuli za nekog srpskog, političkog, državnog ili verskog starešinu, funkcionera, aktivistu, da se zalaže za rušenje tuđih verskih objekata, a ipak do toga dolazi u praksi, znači jednostavno da njihov autoritet nije dovoljno jak da to spreči. Je li to jedini logični zaključak? Ili da ima neko koji licemer pa javno naređuje da se zabrani rušenje, a tajno naređuje rušite dalje, ali to je prosto neverovatno u ovoj situaciji. Da li se slažete s mojom konstatacijom? Samo kratko, molim vas, da idemo dalje na suštinska pitanja. Gladly, I think Sa zadovoljstvom. Mislim da je u potpunosti moguće da ljudi u javnosti govore jedno, a da sasvim suprotno tome rade iza zavese. A imate li neke dokaze za bilo koji konkretan slučaj da neko u javnosti govori jedno u pogledu crkava i džamija, a iza kulisa radi suprotno? Ima li jedan dokaz za tako nešto? Pa ja sam malo čas spomenuo činjenicu da pošto je Radovan Karadžić potpisao to naređenje i pošto je ono izdato, mislim da je to bio slučaj u maju 1993. godine, da se nastavilo razaranje džamija i katoličkih crkava bez ikakvih prepreka i do kraja rata. Ukoliko biste želeli, mogao bih vam navesti konkretne pojedinosti. Ali kao istoričar, ja znam za ta razaranja, ne morate mi to navoditi. Ja sam svestan uništavanja i pravoslavnih i muslimanskih i rimokatoličkih crkava i džamija. To za mene nije sporno. Za mene je pojedinačan detalj bio sporan iz vašeg izveštaja po pitanju manipulisanja fotografijama. Međutim, vama bi trebalo da je poznato kao istoričaru